Yes sir, meron it sir. Sila dun sir. Sige sir. Boss. Sir. Hi, good afternoon ma'am. Sir, good afternoon. Pwede ko mami balik gathering ko sa Justin. Yes sir, may ayag sir. Ano available colors? Pwede madam? Bali red, may available sa sir. Hari sir. Yellow, green, Yan na namin, dama-dama. blue, kag red. Ano ang favorite color mo sir? Ang dugo po, mantatanit, labis kang gola, no? Ay, Ari sir, oh. Ano? Namin ng pula, no? May ayag sa black na color. Sige, pwede matestingan naman May na. reflection sa sir, front and back. Wow. Ari, masana gini ni sir. Tingnan mo na lang na akong madama. Amo na lang Amo na lang na. So, nami gali, no? Constable ka tama, nami gini nga biyahe kung kaulan. Ay sir, may hara gali kami nga free sticker sir. Wow. Ari ang sa amon nga page sa vlog namo ni Justin kag ang sa amon nga Power Up Garage. Kung nami gali di magbakal guys, kay may free sticker sila. Thank you, gid madama. Thank you gid sir. Balik-balik lang sir. Balik. Oh, sa sunod pa baka naman tayo helmet ah. Thank you, gid madama. Salamat gid sir. Hello. Sige, bye-bye.